Basi haraka haraka hii shairi ambayo naipenda tutaisoma hii mchana. Mwanzo 26 mstari wa 18 mpaka 22. Mimi nasoma mkiswahili. 18 inasema hivi. Maana Mwanzo 26 mstari wa 18 mpaka 22. Tunasoma katika jina la Yesu. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye. Maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu. Naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Watu wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakasema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina lake kisima Eseki. Sema na mie Eseki. Kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Sitna. Sema Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehoboti. Sema na mie Rehoboti. Akasema, kwa kuwa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Amen. Tutakaa tukishangilia usomi wa neno la Mungu. Gusa tena mkono ya jirani, mwambie sema saison. Mwambie yasa mkiswahili. Mwambie hayo mkiswahili, ni wakati yangu. Msalimie, mwambie unapendeza mchana hii, na majira ya saison yako inaonekana kwako tayari. Nataka zungumuzia juu ya visima 3 Isaka alivichimba. Salimia jirani, mwambie visima 3 Isaka alichimba. Maana ya Isaka, maana yake cheko, kicheko. Ndio maana yake. Isaka alikuwa mtoto wa pili wa Abrahamu. Pia alikuwa mtoto wa ahadi, kulingana na agano ambayo Mungu alimuahidi Ibrahimu. Hiyo ni historia tunajua. Juu Isaka azaliwe ilikuwa magumu sana. Mungu anakutanana na Abrahamu, na Abrahamu iko na miaka 75. Sara iko na miaka 65. Juu Abrahamu na Sara walikuwa wanazidiana miaka 10. Amen. Wakati Mungu anamtokea Abrahamu, anamwambia, toka mnyumba ya baba yako, toka katika nchi ulimo, na uende kule nitakuelekeza. Mungu akwambia Abrahamu wapi anambeba? Jambo nzuri sana. Mungu akwambia Abrahamu, mimi nakubeba fasi fulani. Alimwambia wewe toka na uende kwenye ndakuelekeza. Kama uko natembea na Mungu, usikwaki hata na besoin uulize Mungu anakupeleka wapi. Juu Mungu akienda na wewe hauwezi potea. Unayetembea na mwanadamu ni wewe ndio unaweza potea. Lakini anayetembea na Mungu hawezi potea. Hata kama angepotea, Mungu atamuonesha njia tena na anaendelea. Kila mwenye alikia tembea na Mungu hapa alianza una sana fika mwisho. Mungu akupasulie njia kwenye haikukuwa katika jina la Yesu. Unasema amena, unanisukuma niongee zaidi. Wana wa Israeli walipotoka Misri, kwa nini Mungu akuwapitisha kwa njia ya mfupi?
lakini akawapitisha njia ya jangwa, tena njia ya bahari ya Shamu. Israeli hawakujiongoza. Kiongozi wao alikuwa Musa, lakini aliyekuwa na watembeza hakukuwa Musa. Alikuwa ni Mungu katika nguzo ya moto ambayo ilikuwa nageuka tena wingu. Ile wingu pali ibapitishe njia ya mfupi, ikawapitisha njia ya mai kwenye hakuna njia. Ilitaka onesha wana wa Israeli, ukitembea na Mungu kwenye wewe unakosa njia, Mungu wako atakupasulia njia pale. Mpaka wanafika mbele ya bahari ya Shamu, Farao nyuma, ngambo jangwa na jangwa. Israeli wakalia, wakasema, Musa, umetuleta huku juu tukufie hapa. Je, Misri hakuna makaburi? Napenda Bwana akaambia Musa, ambia Israeli wakae kimya. Ambia jirani, probleme zingine ikala kimya, ziachie Mungu yeye pekee atatatua. Vita si vyetu, vita ni vya Bwana. Kila shida ilisimama mbele yako, Jehova yeye pekee aishambulie. Narudia, aishambulie kwa jina la Yesu. Kila mwenye iko natembea na Mungu, hata unakosa njia, ule Mungu atapasua njia kwenye haiko. Andiko limesema anafanya njia pasipo na njia, na anatosha maji katika jangwa. Kwenye utakosa, Mungu akupatie kitu pale. Kwenye utaishia, Mungu aanze na wewe safari mpya, sababu huwezi tembea na Mungu alafu upotee. Ambia jirani, kutembea na wanadamu utapotea, lakini kutembea na Mungu huwezi potea. Musa, uko na nini mumukono? Asa, niko na fimbo. Mungu akamwambia, nyosha hayo juu ya maji. Kumbe fimbo inaweza pasula mai. Fimbo kumbe inaweza pasula mai. Ça c'est très profond. Ni iseme ni si iseme. Fimbo juu itiwe fimbo, ilitoka kunini? Ilitoka kunini? Eske mnajua kama muti ilitoka chini ya mai? Katika mwanzo ya uumbaji, mai ilikuwa nafunika udongo, alors que ni udongo ndio miti zilitokeaka. Sasa kwenye muti ilitokea ilikuwa na fichama. Saba na ipresente yulu ya mai. Mai kafunguka, ikaachia watoto njia. Nataka sema hivi, kinge kumezaka utakipasula hii mwaka. Haunisikie? Kinge kufungia njia utakipasula kwa jina la Yesu. Niko naongea na mwenye alikutilia blokaje, itapasuka. Mwalikutilia kibambazi, itapasuka. Mwalikutega, ile mtego taanguka na utaendelea. Mai ilifunikaka miti, lakini mbele ya Israeli mti ndio kafungula mai. Hata haungeweza, pamoja na Bwana utafanikiwa kufanya mambo makubwa. Maandiko yanasema pamoja na Bwana tutafanya mishangao, na ataponda kichwa ya adui. Naomba adui yako kichwa yake isagike sai. Kama iko humu kichwa yake isagike. Mulozi wa hii huduma kichwa yake nataka sagika. Onode. Tutapotea. Bonjo batapotea juu habana Mungu. Sie wenye tuko na Mungu. Tena Mungu mwenye tuko naye alishakuwa jina yake Yesu. Israeli walitembea na Mungu mwenye jina yake haikukuwa Yesu. Sie tunatembea na Mungu mwenye jina yake Yesu. Na ule Yesu siku moja alisema, mimi ni njia, kweli na uzima. Manake ataba na kuchilia kibambazi. Jinsi Yesu ni njia, utamutia tu mbele na njia inaonekana. Mwile blokaje njia ionekane. Kuile mpaka njia ionekane. Hakuna mwanadamu mwenye atadetermine au atabloke na kuarete maisha yako. Yesu ataiprolonge na atapasua njia ndefu. Na Israeli, bahari ilipofunguka, njia njoo ilionekana, haiko barabara. Njia njoo ilionekana. Oro njia habasonganaki. Njia ni mumoya. Israeli saba napita, kosa yenye Farao alifanya, akapenda apite kunjia ya Mungu mwenye haiko wa Farao. Mungu wako kenye atakufanyizia, kosa yenye adui atafanya, ni kupenda apite kwenye Mungu alikupasulia njia. Niseme njia yako itageuka kaburi ya adui yako. Haunisikii? Njia yako itageuka kaburi ya adui yako. Anayekufuatilia lazima aangamie.
Ilikuwaka usiku wa manane. Nipe amena nipasule. Nasikia roho ya kubashiri hapa. Wazee, ilikuwa usiku wa manane. Fenomene mwe kafanyika. Ile wingu ya moto yenye ilikuwa na waongoza ikatoka mbele, ikaingia nyuma na bahari ishafunguka. Za bahari inafunguka, sema ile wingu ikatupa mwangaza ngambo ya Israeli na ikatupa giza ngambo ya Farao. Manake nini? Mwenye iko mumwangaza haone mwenye iko mugiza. Mnajua ile? Wao ukikuwa mumwangaza hauwezi ona mwenye iko mugiza. Mwenye iko mugiza anaona vyote vyenye mwangaza iko nafanya. Manake Mungu alifanya nini? Aliambia Farao, mimi nakuacha mugiza juu uone vile mimi natafanyizia hapa. Lakini hautazuiza basi biishi. Adui yako ataona vile Mungu atakufanyizia, lakini hataweza zuiza Mungu asilitimize. Na kitu ingine uelewe, saa Israeli liko nenda wao hawaone Farao. Farao nje iko na waona. Kila mwana kufuatilia iko mugiza. Usifuatilie mwenye iko mugiza, wewe fuatana na vya mbele. Njia yako inaangaziwa mbele, nyuma ni giza, achana na vya nyuma. Ambia jirani, nyuma ni giza, achana na giza. Fuatana na mwangaza, kwenye huko naona njoo kwa bien, njoo kwa maana. Hii turu kwa bana tufuatiliaka tutabaacha nyuma. Nilisemaka zamani, dadangu kia tufanye na mfano. Mtu mtoke, mwani suja yake mbio juu wakati naenda. Hakuna mikrofoni bampatie. Tufanye hii examen naye. Omwe mimi njoo niko nyuma yake, njoo ni muexplique. Jina lako nani dada? Plaisir. Muniulize mwalimu, plaisir anavala aje? Muniulize. Plaisir anavala nguo muko bleu, muko vert na muko noir. Anasukiwa mesh. Soutien anavala soutien gorge inaonyesha ya mweupe hapa. Anavala viatu muko ka bleu ciel na bleu. Mimi nasema kweli bongo. Sasa mumuulize plaisir mimi navala. Mumuulize. Mumuulize. Usinione plaisir. Muulize plaisir. Mwalimu anavala. Mwalimu anavala chemise. Unasema bongo. Sema kweli. Usinione, mimi niko nyuma yako. Usinione. Mimi si nimemsema yeye wote anavala. Sawa, naye atuambie. Tuone si alikuwa anatoka kwanza kwa masomo. Atuambie sasa mimi navala yeye wa nyuma yake. Siko naona. Hauko naona, manake haujue vyenye. Achia pale, tupatie Yesu makofi. Munasikia ile jibu ya mzuri? Mie nilisema vyake juu niko na muone. Yeye hawezi weza jibia juu yangu juu hanioni. Manake bana kusemaka bana kuonaka. Usishinde nafuatana nabo juu wewe hauwaone, biko nyuma yako. Na mui saison yako ba mingi bataona vyenye Mungu atafanya na wewe. Mungu atabatia nyuma yako, baone kuendelea yako, basikie ushuhuda yako, baone uko na jenga, baone uko na safiri, baone afya inafunguka, kila kitu. Tuko sawa sawa kabisa. Tuko sawa sawa. Sasa ile siku ile usiku saa Israeli walikuwa navuka, nilikuwa pale mkiro. Na wewe nilikuona mkiro. Sama inaanza funguka. Sasa fo. Sama inaanza funguka. Samaki za mumai zimoya zikakuwa na moyo mgumu. Zikasema depuis tuko mai hayafunguka hivi, hatutatoka. Zikajikutana zinabakia mudongo katikati ya mai. Juu Biblia inasema huku kulikuwa munara ya mai na huku munara. Maki samaki inataji tupa mai hakuna gisi ipita. Inabakia pale. Hamuone kama sasa watoto wa Israeli walianza vuka. Bakalogota na samaki zenye habakuloba. Sijue kama unanisikia pale. Mwi saison yako kuko lingine litajileta haukulitesekea. Itakuwa ni mateka, itakuwa ni provision yenye Jehova anakupatia. Zaidi ya ile ndoa yenye huko atafuta watoto bakuye. Zaidi ya watoto nyumba ikuye, kazi ionekane,
na maisha iendelee juu. Fanya hivi, useme vingine vitajileta, na ijilete kwa jina la Yesu. Upande utukufu juu ya utukufu, heshima juu ya heshima. Usijenge nyumba moja, ujenge manyumba. Usitembelee gari moja, utembelee magari. Usihesabie ile monta, uhesabie mamonta ya makuta. Nyumba yako ya kazi haitaishia tu Butembo. Na Goma utafungula maison. Sijui itakuwa maison gani, lakini utakuwa na niseme kama ni alimentation itakuwa hapa. Unakuwa na etablissement ingine Goma, ingine Kinshasa, na ingine Dubai. Utaangaje meme na bazungu wewe kwa jina la Yesu. Amen. Sasa Isaka alikuwa mtoto wa ahadi. Mejua kui bilikawia. Abrahamu aliishi na Mungu miaka 100. Abrahamu alipitisha na Mungu centenaire. Alieneza na Mungu 100 ans. Juu ya nini? Juu Abrahamu alikutana na Mungu. Mungu alimuita na iko na miaka 75. Kisha Abrahamu akakufaka na iko na miaka 175. Hamuone kama huyu jamaa alieneza centenaire na Mungu. Memui centenaire ikachukua miaka 25 juu ya ahadi ya mtoto wa ahadi itimiliki. Miaka 25. Abrahamu alizala Isaka na ameneza miaka 100. Vyenyewe vinakawia kutimilika, siku vitakuya havitapotea kamili. Nilichanganyikisha watu mwa zamani, sitaki nibachanganyikishe vile. Juu balitafuta nipiga majue nyuma, njoo wakanipatia sheria. Abrahamu alizala watoto wanaume wangapi? Nani na nani? Ismael. Sasa mimi nikaonesha kama bale watoto wawili habiko baba mmoja. Kila mmoja iko na baba yake. Na kuambia bakatani fahamu baya. Wakasema mbuyu wai munesi kwa naribisha maandiko hae. Nikamwambia msinimalize na siaba explique. Baba yake na Ismael haiko njoo baba yake na Isaka. Nibaprove hayo. Na nyinyi mnapenda nibaoneshe hayo. Ya kwanza babake na Ismael hatairiwi. Lakini babake na Isaka alitairiwaka. Ya pili babake na Ismael jinake Abraham. Lakini babake na Isaka jinake Abraham. Juu Isaka alizaliwaka na Abrahamu njoo anatairiwa, wamembadilisha jina. Lakini Ismael alizaliwaka na Abrahamu hayatairiwa na hawayabadilisha jina yake. Pour preuve, siku yenye Mungu anaambia Abrahamu amtolee mwana, akasema hivi, Mwanzo 22:2, Ibrahim, unitolee mwana wako wa pekee umupendai. Hasa Mungu, eske unasababu kama Ibrahimu iko na Ismael? Mungu ananijibia, siku yenye balitairi ya Abrahamu, njoo siku babake na Ismaeli aliendaka. Juu babake na Ismaeli ni asiyetairiwa, lakini babake na Isaka ni anayetairiwa. Mbele ya Abrahamu apate Isaka ilibidi alie mkutairiwa. Kisha sali lia njoo bakazala Isaka, kicheko manake akacheka. Sasa siku yenye Mungu anamlombae, hawezi itika Abrahamu alie tena na alishaka lia mbele. Kitu kenye ulitesekea mbele, Mungu akikupatia yake hakiwezi kulilisha tena. Lakini ukipata vitu vyenye haukutesekea, utaviachaka na uko na lia. Njoo maana kama uishalia, gloire à Dieu, juu inabakia sasa deni ya kucheka. Sasa huyu Abraham sana zala Isaka, Isaka kakomala. Abrahamu akakufa na mamake alishakufa zamani. Abrahamu akazikiwa na Isaka. Njoo Isaka akatembea mumungini ye babake alitembea. Fasi yote Abrahamu alitembea, Isaka alipita pale. Lakini Isaka hakufika tu Misri. Abrahamu alitembea na Wafilisti. Aba Filistini. Abrahamu alitembea nao na akafanya nao agano. Na kule kwa Filistini njoo kwenye Abrahamu aliuziaka ile shamba ya wafu yenye wanaitaka Makapela. Njoo kwenye Abrahamu aliuziaka. Akaiuzia Abimelek wa Filistini. Sasa wakati yenye Abrahamu anapita pale anakufa,
Mbele ya Abrahamu akufe kuko visima vyenye alianza akachimba, akaviachia kamunji. Sana kufa Bafilisti juu ya roho mubaya, bakavifunika na udongo. Sasa Isaka naye sana fika muhii nchi ya Wafilisti Gerar. Maandiko nasema Isaka kapanda kule na kaendelea. Mungu akamuinua. Nchi yenye haiko yake, lakini Mungu akamuinua pale. Mungu na wanaweza kulogota hata kwenye hawakujiona na kuheshimishia pale. Sa Isaka nainuliwa, akakuwa na lazima ya mai. Juu Isaka maisha yake alichimbaka visima mingi sana. Alichimba Esek, alichimba Sitna, alichimba Rehoboth, akachimba Lakai Roi, na akachimba Beersheba. Alikuwa mtu wa visima sana. Tuko pamoja? Sasa Isaka anafika hapa kwa Filisti, iko na lazima ya mai. Biblia inasema Isaka akaanza chimba upya, akachimbula upya bisima ye balifunikaka bie baba yake alianzishaka. Na kimi napenda Isaka hakubipatiaka jina ya mpya, akabiacha na zile jina za zamani. Mtoto mzuri kiroho haiko mwenye anaanzishaka vyake, lakini ni mwenye anaendeleshaka maono ya mzazi. Ukianza vyako maana unapoteza jina yenu, lakini ukiendelesha maana unataka na jina yenu ikomale. Baraka zenye Mungu atakupatia zisiishie kwako, ziende vizazi hadi vizazi vitakavyokuja badala yako. Ndio nikasemaka zamani, kuna vitu lazima usibivute. Ukivikutana usibivute, vitengeneze tu, viameliore. Yani ulipatie tena forme ya bien, ubiache na ile jina. Njoo niliwaambia dimanche, ba Josué habakia kianza kazi ya mupya, banaendeleshaka mission yenye Musa aliachia katikati ya njia. Nikupatie hii hekima, usionake mwingine alitumika kateseka kisha utake upoteze jina yake kwa wakati. Juu tujipatie jina umwe, uharibishe jina ya mwingine. Wanaoishi maisha ya hivi ni wazaifu. Hauwezi vuma mkuchafula jina ya mwingine, hauwezi kubaliwa mkuharibisha kazi ya mwingine, lakini ukitia nguvu ku kazi ya mwingine, nyie wote mtavuma pamoja. Ambia jirani, usiue vyangu, ibi ameliore. Tuko pamoja? Hautafika hapa ku huduma ku hii ministeri kisha useme hivi wanafanya ni zero, ifo ni bomole. Hata Yesu alisema sikuja kuvunja sheria ya Musa, nilikuja kuikamilisha. Napenda ile terme, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, je suis venu l'accomplir. Kuiaccomplir maana ni kuiperfectionner, kuipatia picha nzuri. Hata mtu anaweza kuwa na makosa fulani, usitake umukamate tu mubaya, bubaya yake itengeneze ageuke mtu mzuri. Haunisikie, haunisikie. Kuko mtu mwingine Yesu anauliza juu ya mipanga, kumbe Petro alikuwa na mpanga. Mebuzuri ya Petro, mpanga yenye iko nao na Yesu haiko juu ya kukata masikio ya Yesu, ni juu ya kukata maadui ya Yesu. Mumaisha uko na bezo ya mtu mwenye hatana kuwa brutal, me akwe na mpanga yenye adui akitakuya anamurarua. Me malheureusement ba Petro ya leo mipanga yao ni juu ya kukata masikio ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hii zaidi yenu nje kwa nifurahisha sana. Mi Goma tushazoea asifiwe sana, mengimu kwa ongeza zaidi. Alors que asifiwe sana na njoo zaidi, mnyimu naifupisha na inaleta maana. Mungu awabariki zaidi. Sasa Isaka kaanza chimba upya, akarudilia vya baba yake. Kisima ya kwanza yebalichimba bakaiita Eseki. Juu ya nini baliita Eseki? Ni sababu kisha kuichimba, aseme watumishi wa Gerar bakakia gombanisha batumishi ya Isaka juu ya kisima. Fungula masikio hapa mzuri.
Saa yenye watumishi ya Isaka walikuwa habayachimba, hakukukua vita. Lakini na saa walikuwa na chimba, vita haikukua. Lakini saa walipata ke walikuwa na chimba, njoo vita kakuya. Abawe wanapiganishana, hawakufanya kazi. Njoo utaangalia mu maisha beba nafuatilianaka, ni wenye habajue fanya kazi. Mwenye ni mfanya kazi hana wakati ya kufuatilia maisha ya mwingine, iko na wakati ya kupambana juu maisha yake iheshimike. Ukikuwa hapa juu ya kufuatilia watu, uko unapoteza wakati bure. Juu hata ufuatilie mfanya kazi, atona mnyang'anya hii, hauyamubeba nguvu yake, angala naweza tumika na anapata. Hawa jamaa wanakia piganisha vita, saba naona mai inapatikana. Juu ya nini munakia tupiga vita? Mbona mbele hamkutupiga vita? Jibu, hatukubapiga vita juu yenye muko napata ni vya valer, mulikuwa hamuyavipata. Make so napata kia lazima, na njoo vita na simamaka. Unajua lianza pata vita siku gani? Ni siku yenye uliamini Yesu. Jumu vyote vya maana, okovu njoo ya kwanza. Ulipookolewa shetani akajua huyo haiko tena wangu. Njoo maana unapiganishiwaka vita usiku na mchana. Lakini habana bahati wewe wanakupigaka vita, juu ataba kupige vita yeye. Kama uko na Mungu atakuwa na kuinua tu na atakupanula. Wakaita Esek. Juu ya nini aseme juu balileta fujo pale? Manake Eseke ni fasi ya fujo. Saa yenye banaleta fujo, Isaka kaambia batumishi yake, tubaachie mai ya Esek na fujo yao. Manake kuko bingine hata ulivipata kwa kubitesekea. Ukiona watu banakumenase juu ya avyo, baachie avyo. Jubora uzima. Kuko vitu bingine pali ya kupoteza uzima umona vipoteza avyo. Juu uzima ni bora kuliko vitu. Omwe unabachia vitu, meujua ungali naishi. Biblia nasema kuna tumaini kwa yule ambaye bado anapumua. Kama ungali na pumuzi, baachebe batabeba. Ule Mungu mwaliacha uishi angali anaweza kufungulia baraka zingine. Bakaenda fasi ingine, bakachimba. Saba banachimba vita haikukua. Satu mai ilipatikana. Tena wengine bakakuya bakawaletea vita. Hii mai hamutaikunya ni yetu. Ni yenu. Mbona hamkukua na hivi? Ni yetu haiko yenu. Mtu wachiayo. Vita ikakuwa mingi sana. Bakaita pale Sitna juu ya vita. Juu pale balibishana na baligongana. Esek ni fasi ya fujo. Sitna ni fasi ya mabishano na kupambana. Isaka kawaambia, kama tulichimba fasi ya kwanza bakaleta fujo na tumepata mai tukabaachi. Tumekia chimba tena hapa tunapata mai, tena banatuletea fujo. Manake hata tunabaachi hapa, tutachimba fasi ingine na tutapata mai. Nataka sema nini? Vita utapiganishwa ni kweli. Lakini usichoke maisha yako juu ya vita. Usichoke tafuta juu umepata vita. Hata kama wanakunyang'anya, wewe endelea pambana tena. Haunisikie. Yusufu alivala robe 5. Muzile robe 5 kuko 2 zenye walimuvulana hataki. Hata mnamunyang'anya robe, haitaacha sitafute nguo ingine yenye atavala. Robe ya kwanza mwalimuvalishayo ni baba yake Yakobo, na ilikuwa ni robe ya rangi mbalimbali. Hii bandugu yake bakamuvula hayo na bakaua nyama, bakaua mbuzi, bakatia mo ile robe. Bakasema sasa Yusufu alikuliwa na nyama ya pori, kumbe ni bongo. Yusufu akaenda Misri mtumwa bila manguo. Yusufu hakujitundika. Sa Potifara alimuuza. Sijue kama alifako pegana na Potifara kamwambia mzee, nivalishe robe ya kiboi. Sijue kama mnanisikia. Manake ataba ninyang'anya robe ya baba, ningali mimi niwezi vala robe ya kiboi. Akavala robe mwa Potifara. Sana anza vala robe humu. Mungu akakumbuka Potifara, kaanza barikiwa.
Maandiko nasema Potifara kainua Yusufu, akamfanya shefu wa baboi. Mimi kuinuliwa ya mubaya hili. Kuko mwenye anakutapaka kumbe ni kutapa ya kukuzarao. Ujiuliza wanamwambia Yusufu tangu leo wewe ndio shefu wa baboi. Shefu wa baboi naye ni boy tu. Ni titre ya kumtukana ile. Haiko tu titre ya kumheshimisha. Mwanadamu hana kia heshima kia anaweza kupatia. Ni Jehova ndio mwenye iko na vinaweza kukuheshimisha. Hii rore saa yenye baisha fayo Joseph chef. Bibi ya Potifara kaanza tamani Yusufu. Maki uko vyenye unavalaka vinakuletea watu vibana correspondre na vile vyenye unavala. Bibi ya Potifara naanza ona Yusufu anapiga kalkili. Mimi naweza reisiri ubogare ae. Kumbe bogare ni yuma ndani ya Yesu. Or sibe banaitaba yuma ndani ya Yesu njo basirimu ya kweli bali. Siku mwa bibi ya Potifara kaona batumishi yote babo yuko distract kaita Yusufu. Sijue kali mwitamu salon kama ni mshambre misi juu. Kaambia tonto Joseph kuya bogare. Joseph naye, Joseph ya leo akibaita boss, merci. Kuko wengine kukutapa ni ya kuangusha. Mnakumbuka le corbeau et le renard. Bali tapaka nani? Corbeau, kumbe biko amutapa juu mukule kenye iko nakyo. Mara mingi shetani anapendaka kuinue juu kunyang'anya kia maana kenye uko nakyo. Sasa shetani tulisha kujua zero. Akaanza, unaona tonto Joseph. Tukifanya tu hivi hawatajua. Ni kweli habangejuaka. Bangelifanyaka tu. Yusufu angelibakiaka maisha yote shefu wa baboi. Joseph akamwambia siwezi fanya vile. Utake usitake leo njoo leo. Bandugu, njoo ya kwanza mimi naona mwanamke kwa tabaka mwanaume mbiblia. Njoo ya kwanza. Leo njoo leo wanaanza gombana. Sasa wanaanza gombana. Joseph akasema siwezi fanya hii. Ni kitendo haramu kwa macho ya Mungu wetu. Siwezi kosea Mungu juu ya vyenye huko na nipropose hapa. Maana Yusufu alitatufundisha vyenye bibi ya Potifari kwa nipatia ni vya kidogo kuzidia vyenye Mungu ananiandalia. Njoo bibi ya Potifari kuona Joseph anamutoka akasema mimi napata haya. Njoo akabana robe ya Joseph. Akamuvula hiyo kinguvu. Joseph naye akasema bali nivula ya kwanza. Ya pili njoo ndakatala bavule. Bora tu nipone hapa. Joseph akamwachia robe. Ambia jirani kwa naacha marobe za Potifara. Satu bibi ya Potifara anabakia na robe. Akalalamika mubakai banatani baka. Njoo watu yote banakia se Joseph mtumishi kumona kuwaka bandi. Pale Joseph atajisemea nini? Kuko vyenye banakusemeaka mpaka unakosa useme nini? Ukiona mtu anaishiwa usiwaze anakosa vya kusema. Nijua naona sema nikisema watanikamata tu mbaya. Njoo na nyamanza. Na mara mingi wa kweli hawakubali wake hata wajitetea. Njoo maana kubingine tukue na nyamanza tuache mtetezi wetu asimame na kututetea. Njoo Joseph Potifara anakuya. Biblia inasema sasa bibi ya Potifara kaikala kitako. Unajua kuikala kitako? Maana bila kubanduka. Na robe ya Joseph karibu. Kisha sasa Potifara anafika na anambia, "Sheri, nilikuwa nakwambia nini juu ya ugarso? Bandi. Ona vya metani fanyizia." Ni juu Potifara naye alikuwa na mapenzi yenye iko aveugle. Mwalitabaka na mwalitabakiwa nani mwe mangozi na pasuki yako? Munichibie. Mwe balitabaka na mwalitabaka nani mwe banapasuli yako mangu? Kisha bibi ya Potifar anaonesha nguo ya Joseph nadhani ilikuwa inapasuka. Potifar ninjo yeye ningemwambiaka, aye nguo ya kijana inapasuka lakini weza kwa zipasuke. Mwe banatafutaka, beba nachonganishaka kuna kwaka tu bia kususpecte ndani. Kwa nafuatilia utakuwa unatoa hapa kuko bongo hapa. Potifar bisirani, Joseph, wewe mimi nakutosha mu butumwa, mimi nakufanya shefu wa baboi. Enda mu prison. Kumutia mu prison kumbe anavala robe ya tatu. Robe ya ba prisonnier. Hii robe ya ba prisonnier ni ya mzuri kuzidia ya Potifar. Juu hii hayo habata muvulayo ya mazarao. Hata kama alienda na ushuhuda ya mubaya mu prison. Maandiko yanasema Mungu akapatia Yusufu kibali hata kwa msimamizi wa gereza.
Ndio sasa msimamizi wa gereza akasema na wewe kuwa shefu wa kaka shambre. Mwenye hata kuwaka mkubwa binaonekanaka. Banenda tu biko chagula fasi yote. Mwabo Yusufu anapiganishiwa vita, mwa Potifari banamfa shefu wa baboi na mprizo banamfa shefu wa kachumba. Mkubwa inafuataka tu mwenye atakuwaka mkubwa. Ndio sasa mprison. Ndio siku moja wale bajamaa bawili walitoka kwa Farao banalota, banaingia mule banalota. Yusufu anamwambia mlilota nini? Mwana anamwambia hivi na hivi na hivi na mwingine hivi na hivi na hivi. Yusufu akasema wewe utatoka après 3 jours unakufa. Batakutundika na ndege zitakula maiti yako. Mnawaza ule aliitikaka. Ule alisema Mubakai. Unaanza jifanya mtumishi leo. Kemewa hautaniweza vile ni vyako. Akaambia ule mwingine, wewe après 3 jours utatoka humu na utarudia mkazi. Usinisahau. 3 jours zikaenea bakawatosha. Nadhani ule mwaliambia Joseph Mbaka mwambia, "Maki vinaenda timilika." Mnawaza Yusufu alisema, "Baba bisitimilike." Kama habitimilike Yusufu atakuwa nabii wa bongo. Kuko ingine maombi kama uliombeaka ikianza timilika usiambie Mungu regeza. Ambia Mungu accelere bitimilike tu vile vile. Si ba dunia wanasema c'est le malheur des uns. Au niseme le bonheur des uns fait le malheur. Tout comme nous sema le malheur des uns fait le bonheur des autres. Kukufa ya ule jamaa inaheshimisha Yusufu. Mulikuwa hamjui. Kukufa ya ule jamaa njoo iliacha na ule mwalirudia mkaza anasema vraiment haiko mipeke tu njoo alipimiako na ule mwingine biliitikaka. Njoo après 2 ans Farao analota banaita Yusufu. Yusufu analeta tafsiri. Bakainua Yusufu. Mbele saba natosha Yusufu mprison. Bakamtosha robe ya baprisonnier. Njoo Biblia nasema bakamunyola mapwale na nyele na bakamuvalisha nguo yenye alienda simama nao mbele ya Farao. Singo ya ine ile. Sali maliza tafsiri Farao akashangala. Yusufu akafanya maele. Akasema mzee ikupendeze utafute mtu wa akili. Yusufu mkalikila shajua baba wote habana akili. Juu bangekuwa na akili habangeshindwa hivi niko nafanya. Sema mzee utafute mtu wa akili. Mwenye anajua fanya ekonomi. Mwenye anaweza tumika mwi miaka 7 ya njala, ya chakula. Juu njala sitakie isiharibishe mwingine. Farao naye jua ishapenda naona kijana nasema njoo akasema tupate tena wapi mtu mwingine kama we ambaye ndani yake roho Bwana anakaa na we itafika watajita pia we tupate tena wapi saa huyu dada saa huyu mama saa huyu kaka saa huyu dada bianze hii mchana kwa jina la Yesu. Nataka malizia kusema hivi Farao saenge anapenda Yusufu anamfa premier ministre. Ya kwanza alimpatia ni robe ya 5. Kitani nzuri. Ya Finland. Ndio vile Biblia inasema, se Farao akatosha robe ya mpya. Ya bei kali. Inakuwa robe ya ngapi? Na ile robe hakuna mwenye alimuvulaka haya. Ndio nikasema zamani, mnaweza vula Yusufu robe babake alimupatia. Juni ya mwanadamu. Munaweza mvula ya Potifari, juu ni Potifari njoo alimupatia. Munaweza mtosha ya mprison, lakini yenye Farao atampatia juu ni mpango ya Mungu. Hakuna mwenye alimuvulaka hayo. Bali muzikaka nayo. Heshima yenye Mungu atakupatiaka hata wanadamu wajipange aje juu bakupatishe haya. Hakuna mwenye ataikunyang'anyaka. Njoo Isaac anaambia watumishi yake kama walitupiganisha ya kwanza na ya pili tuwaachie na hii. Bakabaachia pale, bakapaita sitna, maana fasi ya kupambana. Njoo Isaki akaendelea. Bakafika fasi ya 3. Hapa njoo mimi napenda. Bakachimba tena visima. Sasa banachimba. Aseme mai katokea pale ya mingi sana. Sama ilitoka. Isaki mimi nazana kaambia watu msikue haraka. Mchunge muone kama tena wale wakutupiganisha hawatachomokea. Wakachunga siku ya kwanza hakuna wakuwapiga. Siku ya pili hakuna wakuwapiganisha. Njoo Isaki akasema hapa tunapaita Rehoboth. Sema na mimi Rehoboth. Maana Rehoboth ni kupanuka, ni kusitawi.
Manake nini? Hapa hatupiganishiwe tena vita. Ya kwanza balitupiga vita, ya pili balitupiga vita, lakini wamechoka. Na hapa Mungu anatupanua muinchi hii. Wanao kupiga vita watachokea munjia, na Mungu atapanua maisha yako. Na kuja maliza na kutangaza sezon ya kupanuka ya mtu moya. Upanuke kipesa, upanuke kipato. Hata walio kufuatilia watabakia nyuma. Sema na mie, batabakia esek, batabakia sitna. Tunarudilia, sema batanifuata esek, sitna nako batanifuata. Lakini Rehoboth batachokea munjia, namienda panuka. Naona mtu mwenye magonjwa inaacha leo inamuchoka. Yes. Ninaona mtu mwenye krize nachoka. Yes. Naona mtu mwenye balozi wanachoka. Yes. Balisha kuloga haukufake. Unaachia sasa munjia. Juu Mungu anaenda kukuheshimisha. Yes. Mungu wa 21 jours achokeshe maadui yako. Achoke. Maandiko inasema wakati Farao alifuata wana wa Israeli, Mungu akaona Farao iko yulu ya gari. Yes. Anaweza bakutana mbio. Ndio. Mungu akugonjesha Farao. Lakini akaua kilikuwa nakimbiza Farao. Akaharibisha gari zao. Kila bia maadui yako wanatumikishaka. Yes. Jua kufanyizie mabaya. Mungu analiharibisha sai. Liharibike. Ninasema linaharibika sai. Liharibike. Plan yote ile adui aliandaa kwa kufanyizia mabaya, nina ideprograme. Yes. Sema debandade mukaya maadui. Debandade mukaya maadui. Abo kuwabo wanatanza uwana. Abo kuwabo wanatanza angamizana. Abo kuwabo wanatapatishana haya. Hautafuatiwa tena. Bali kufuata Eseke. Yakakufuata Sitna. Hapa ni Rehoboth. Hakuna mwenye atakuzuiza. Utapanuka. Panda. Sema na mie kupanuka. Kupanuka. Manake nini? Eseke hawakupanuka. Balikuwa na banana. Sitna hawakupanuka. Balikuwa na banana. Yes. Lakini Rehoboth espase na panuka. Manake Mungu anamupanua sana. Yes. Baraka zako zinaenda kwa za kupanuka. Sipanuke. Wimbo yako ya kuendelea inaendelea. Ninaona watu watacheka kicheko ya masaa 24. Mungu akuchekeshe yenye hautaliaka tena. Napokea. Mungu akuinue yenye hautashukaka tena. Napokea. Niko naongea na Bazakayo. Siku yote banakuonaka hivi. Lakini siku moja bataanza kuona hivi. Kila mwenye alikuona hivi anataanza kuonea yulu sasa. Inawezekana. Mwenye alikuona magumu atakuona muraha. Yes. Ambia jirani, hii ni Rehoboth. Hii ni Rehoboth. Mwambie mwi 21 jours. Mwi 21 jours. Saison yetu. Saison yangu ni ya Rehoboth. Ni ya Rehoboth. Mwambie saison yangu mie. Saison yangu mie. Ni kupanuka. Ni kupanuka. Maisha inafanya nini? Inapanuka. Pesa zinafanya nini? Zinapanuka. Kazi inafanya nini? Inapanuka. Relations zinafanya nini? Zinapanuka. Mipaka inafanya nini? Inapanuka. Manyumba zinafanya nini? Zinapanuka. Uzao inafanya nini? Inapanuka. Sema inapanuka. 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 Naona Bwana anapanua maisha ya mmoja hapa. Napokea. Jehova naipanua. Napokea. Mungu aliyetupaka mafuta. Mungu wa agano ya madhabahu. Mungu wa agano ya Jehova Nisi. Mungu wa agano ya Simba. Panda. Anapanua maisha yako. Aya. Jina yako haitaishia Butembo. Yes. Jina yako naenda nje ya Butembo. Inaenda. Kama tuko naomba Mungu wa Isaka, na wewe baanze omba Mungu wako. Amen. Nani mwenye anaamini hii jambo? Jomie ule. Kama unaiamini tangu saa hii, ni sistema ya kupanuka. Aya.
Oh, Butembo wanadotaka za kidogo. Wewe watadoteza mingi sana. Amen. Oh, maisha ya moins cher Yako takuwa ya yulu sana, yulu sana. Ambia jirani tunapanuka saa hii. Tunapanuka saa hii. Kisha umwambie anza toa nimero yangu. Kamata nimero yangu. Mwambie bien, nipe nimero yako na wewe. Usimsikie haya. Mwambie kama unisemeshake profite kunisemesha saa hii. Yes. Juu saa hii mimi naanza panuka. Kuko vingine haitakuwa mafiere. Jo ile. Kuna wengine watakutafuta hawatakupata tena. Panda baba. Kuna wengine chuma kupata itakuwa audience. Basula. Haitakuwa kiburi. Haitakuwa kujiinua. Lakini ni Mungu atakuwa amekupanua. Mutai yako itakuwa imepanuka. Itapanuka. Biashara yako itakuwa imepanuka. Itapanuka. Kama njo wakati ya kamata nimero yake ya WhatsApp, kamata. Kamata kabisa. Na conseil anza mutia kustatu mbele ya wakati. Juu ukimutia nalisha panuka tasema uko na muwinda yako kitu. Njo wakati hii sasa. Njo hayo. Biko na kwa utamu mpaka mtu anasikia endelee. Sikia. Hii 21 jours. Ni systeme ya Rehoboth. Amen. Mwambie Rehoboth. Rehoboth. Make baadui banashindia munjia. Amen. Banachokea munjia. Amen. Alianza na vifukutu kisha nachokea munjia. Siye tunaendelea mpaka Rehoboth. Amen. Weka mkono wa kuume juu. Sema asante Bwana. Asante Bwana kwa mapanuzi. Kwa mapanuzi. Asante Yesu. Asante Yesu kunifikisha Rehoboth. Kunifikisha Rehoboth. Kila cha kwangu chote. Kila cha kwangu chote kinaenda panuka. Kinaenda panuka. A partir ya sai. A partir ya sai. Mpaka gisi hizi 21 jours zitaishi. Mpaka siku 21 jours zitaishi. Kila leo. Kila leo. Ninaanza ishi mapanuzi. Ninaanza ishi mapanuzi. Patia Yesu makofi kwa hiyo.